औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आसिफ फरामोश। मैं थल स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो इमाम मस्जिद हैं मेरिया नसीरिया महल्ला शहजाद कॉलोनी और खादिम हैं जामा गौसिया चौक सरवर शहीद के जनाब सदाम हुसैन तौसवी साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर सबसे पहले तो हम थल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और मेरा आपसे सर पहला सवाल ये है कि अभी हाल ही में एक लड़की अमेरिका से आई है चौक सरवर शहीद में, और उसको कलमा पढ़ाने की सादत आपको हासिल हुई है। ये लड़की चौक सरवर शहीद में किस तरह आई, और वो लड़का कौन है जिसकी खातिर ये 7 समंदर पार से चौक सरवर शहीद में आई? जी, जज़ाकुमुल्लाह आसिफ भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। आसिफ भाई, ये लड़की तकरीबन 30 जनवरी को पाकिस्तान के अंदर आई, और 30 जनवरी के बाद ये जो लड़का था उमर फ़ारूक नामी, असल दर हकीकत ये कोर्दो का शहरी है। यहाँ पे इसके मामू का घर है। ये ऑलरेडी पहले शादीशुदा है लड़का। जब इनकी दोस्ती टिकटॉक पे हुई और लड़की पाकिस्तान आने पे आमादा हो गई, तो इसने अपने घर को छोड़ा और घर में किसी को नहीं बताया, और खुद इसे लेके ना मुल्तान के अंदर या दीगर शहरों में ना घूमता रहा। कुछ ही दिनों के बाद ये लड़का सिटी सरवर शहीद के अंदर जो है ना अपने मामू के घर आया, और यहाँ आके जो है ना इन्होंने अपनी रिहाइश रखी। जिस वक्त मुझे पता चला, तकरीबन उस वक्त काफ़ी यानी कि दिन गुजर चुके थे, माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका था। तो मैंने इसके मामू से रब्ता किया। मैंने कहा, आपके घर कोई अमेरिका से कोई लड़की वगैरह आई है, हम सुन रहे हैं कि गोरी आई हुई है और बड़े उसके चर्चे हैं। तो कहने लगा, हाँ मेरा जाना भांजा लेके आया। तो मैंने उसे कहा कि फिर उसे आप इस्लाम की दावत दें, कलमा पढ़े, कलमा पढ़ने के बाद उसका निकाह करवाते हैं और अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो वो शख्स कहने लगा कि नहीं, वो जो है ना विजिट वीज़े पर आई है और कलमा पढ़ने पर आमादा नहीं होगी। अच्छा, मैंने कहा भाई आप उसे ट्राई तो करें ना, शायद वो आमादा हो जाए निकाह पे या कलमा पढ़ने पे हमारी ऐसे गपशप के अंदर। तो उसने कहा चलें कोशिश करते हैं। तो कुछ ही दिनों के बाद, यानी कि 2 या 4 दिन का वक्फा हुआ, तो उस भाई की कॉल आई। तो कहने लगे कि वो आमादा हो चुके हैं निकाह करने पर। अब निकाह तो गालबन कोर्ट के अंदर ही होना था ना, क्योंकि पहले ही उसकी ऑलरेडी लड़के की बीवी मौजूद थी, उसकी इजाज़त नहीं थी, और लड़की भी ऑलरेडी वहाँ पे अमेरिका के अंदर शादीशुदा है, उसके भी वहाँ पे कारोबार है। और मज़े की बात यह है कि ये लड़की वहाँ पे लेडी डॉक्टर है। हाँ, इसका वहाँ पे बिजनेस है, जहाँ तक वो बताती है अपना। अब कोर्ट के अंदर जब ये पहुंचे, तो इनसे वहाँ पे सवाल किया गया कि क्या लड़की ने कलमा भी पढ़ा है, मुसलमान है कि नहीं। इनके हाँ, इनके पास वहाँ पे कोई प्रूफ नहीं था। वहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि कलमा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। यहाँ उनका सर्टिफिकेट लेकर आए। अब यहाँ पे कलमा पढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट जो देना था, तो हर बंदा आखिर डरता है कि कैसे सर्टिफिकेट दिया जाए उसे, क्योंकि अमेरिका की उसकी नेशनैलिटी है, पाकिस्तान के अंदर आई है। तो फिर उस भाई ने मेरे साथ रब्ता किया कि सदाम भाई कलमा पढ़ाना चाहते हैं, वो आमादा हो चुकी है, हमें सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैंने उसे बुला लिया अपने पास। मैंने कहा सुबह के वक्त आप तकरीबन 10 बजे के करीब आ जाना हमारे इदारे दरसा दारुल मुआसिया के अंदर, तो हम उसे कलमा भी पढ़ाएंगे और आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे। अच्छा, ये 10 बजे तक वो ही लड़का और उसके रिश्तेदार और ड्राइवर वगैरह सारे पहुंच गए जामिया के अंदर, और हमने भी उस वक्त मीडिया का इंतजाम कर रखा था कि यहाँ पे जब तक वीडियो बयान नहीं होगा उसके, जब तक, क्योंकि हम जबरदस्ती अगर कोई जबरन कलमा पढ़ाएंगे तो हम कसूरवार हैं, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो हमने उसे इस चीज़ पर वहाँ पे बिठा के आमादा करने की कोशिश की कि आप हमें बयान दें, पहले बयान लिखा जाए, बयान लिखने के बाद फिर जो है ना आपको कलमा पढ़ाया जाएगा। अब वहाँ पे इस लड़की का यहाँ पे जो मौक़िफ़ सामने आया, वो कह रही थी कि मैं कैमरे पे नहीं आना चाहती, कि मेरी वीडियो ना बनाई जाए। हमने कहा जब तक वीडियो नहीं बनेगी, कैमरे पे नहीं आएगी, तो फिर हम कैसे कलमा पढ़ाएंगे, और फिर आपको तहरीर लिख के देनी पड़ेगी। और मजे की बात यहाँ पे आसिफ भाई, वहाँ पे 2 घंटे तक हमारी तकरीब जो थी वो भी खत्म होगी, लड़कों को छुट्टी कर दी गई, जो दोस्त आए हुए थे इंतजार में वो भी चले गए।
2 گھنٹے تک یہ لڑکا لڑکی کو آمادہ کرتا رہا کہ آپ کلپ دے دیں ویڈیو اور آپ کلمہ پڑھ لیں اور نکاح کریں۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ لڑکی اس بات پہ آمادہ ہوتی ہے کہ میں صرف اور صرف جنا آڈیو بیان دے دوں گی اور لکھ دوں گی، لیکن ویڈیو بیان میں نے نہیں دینا۔ یہ ورک تکنیک تھی میڈیا کی، انہوں نے اپنے خفیہ کیمروں سے ویڈیو کو بنایا اس وقت، اور پھر اسی ہی دوران ہم نے اسے جنا کلمہ پڑھایا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئی۔ اس کا نام غلام فاطمہ رکھا گیا، نام کا چناؤ ہوا، اور اسی کے بعد شام کو اس کا جنا نکاح ہونا تھا، اور وہ نکاح بھی میں نے ہی کروانا تھا، کورٹ کے اندر ہی پڑھانا میں نے ہی تھا۔ لیکن اب معاملہ یہ بن جاتا ہے کہ مزے کی بات یہ تھی کہ جس وقت امریکہ ایران پہ حملہ کر رہا تھا، ہم چوک منڈے میں بیٹھ کے امریکہ کی لڑکی کا نکاح اپنا کلمہ پڑھا رہے تھے، مسلمان کر رہے تھے۔ اب اسی دوران خبر آتی ہے کہ یہاں پہ احتجاج شروع ہو چکا ہے ایران کا، اور ایک مکتبہ فکر کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو شہادت ہوئی ہے اس کے بارے میں احتجاج ہو رہا ہے۔ اب احتجاج کی بنیاد پہ یہاں پہ ہمارے سیکورٹی ادارے اس گھر تک پہنچے، انہوں نے کہا بھی یہاں سے چلے جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ آپ امریکہ کی آپ کی نیشنلٹی ہے، کسی کو پتہ چلا تو آپ کو کوئی مار دے گا، ہم یہاں پہ آپ کو زیادہ دیر نہیں ٹھہرا سکتے۔ پھر انہیں وہاں پہ ایمرجنسی حالات میں جہاں ملتان یا اسلام آباد جہاں شفٹ کیا گیا۔ ان کا نکاح آصف بھائی پھر وہاں پہ ہی ہوا ہے، یعنی کہ وہاں پہ اسلام آباد یا غالباً ملتان کے اندر میں کنفرم نہیں کر سکا، برکہ اس وقت تک ان کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ خوش رہ رہے ہیں۔ اچھا سر، نکاح کے بعد اس لڑکی کا اسلامی نام کیا رکھا گیا، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ بعد میں آپ کی لڑکے سے بات ہوئی ہو یا ملاقات ہوئی ہو، اس کا حق مہر کتنا تھا؟ آصف بھائی جس دن سے میں نے کلمہ پڑھایا ہے، کلمہ پڑھانے کے بعد مجھے پتہ چلا اگلی رات کو وہ لڑکا واپس آیا۔ اچھا، کوشش میں نے کی ملاقات کرنے کی، لیکن ملاقات میری اس وقت تک نہیں ہو سکی۔ حق مہر کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ کتنا طے ہوا ہے، لیکن اس کے ماموں کے بقول یہ خبر تھی کہ ان کا جنا نکاح ہو چکا ہے۔ باقی میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جس طرح ہی اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد ہی ہماری مشاورت ہوئی، اور مشاورت کے بعد اس کا نام جوئے نامی وہ لڑکی تھی، اس کا نام جوئے سے بدل کے ہم نے غلام فاطمہ رکھا۔ اچھا صدام بھائی، آپ آتے ہیں آپ کے جامعہ غوثیہ کی طرف۔ جامعہ غوثیہ کی بنیاد کب رکھی؟ جی آصف بھائی، جامعہ دارالعلوم غوثیہ کی بنیاد سن 1987 کے اندر رکھی گئی، جب یہاں پہ ریتلا ٹبہ تھا، کوئی ایسی آبادی نہیں تھی، اور اس کی بنیاد یہاں پہ میرے والد محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا منظور احمد توسوی صاحب نے خود رکھی، اور یہ غالباً دوسرا یا تیسرا ادارہ چوک سرور شہید کا جنا اس وقت اس کی بنیاد ہوئی 1987 کے اندر، اور اس کے بعد الحمدللہ اس وقت تک یہ چل رہا ہے۔